Cuando el niño dio, with his innocent mind, su mente inocente, not expecting or not knowing, sin esperar o sin saber, God fed the 5,000 and then some. Dios alimentó a los 5,000 y aún más. What he did, lo que él hizo, with that little boy, con ese niño, was feed the multitudes, es alimentar las multitudes, which included him, lo incluyó a él.
and still had 12 baskets left over. Y todavía tenía para sobra. When you release tonight, Cuando tú sueltas hoy, I don't want you to be comfortable no te incomodes with just enough. con lo suficiente. I don't want you to be comfortable with just a bill. No seas cómodo solamente con un bill. Don't put your mighty God in a box. No ponga a tu Dios poderoso en una caja. Tonight I want you to give for the 12 baskets left over. Yo quiero que tú des para las Tonight I want you to tap into the 12 baskets left over. tú entras en lo que sobra. I break the back of poverty in this house. Yo rompo la espalda de la pobreza en esta Poverty casa. does not exist. Eso no existe aquí. The mentality of just enough. La mentalidad es suficiente. I break it right now in the Yo name of rompo en el Jesus. nombre de Jesús. We will tap into the 12 baskets left Nos over. conectamos a las 12 canastas. This house will tap into the excess. Esta casa se va a conectar a lo And to exceso our limitless God. y a un Dios ilimitado. Now the only thing that we're missing is a basket. Ahora lo que nos falta ahora es una canasta. And if you're ready to release, Y si estás listo para dar, release to your limitless God. puedes soltar a tu Dios sin límites. There's such an anointing up here. Una There is unción aquí such an arriba. anointing up Hay here. una unción aquí arriba. Release, release, release in Jesus. Puedes venir soltando en el nombre de Jesús. Glory, my God. I thank you for your overflow. Te damos gracias por tu sobreabunde. God, I thank you, my God, Te damos gracias, mi Dios. for the uncharted territories that we have yet to see, but yet we will tap into because it is our inheritance. Para los lugares que todavía no hemos entrado, pero vamos a entrar porque es nuestra herencia. Father, I thank you for the limitless mentality that you have Padre, te damos dispersed in this gracias house, por la mentalidad sin límites que tú has soltado en esta casa. and the miracles, signs, and Y wonders los milagros, prodigios y maravillas. in all areas, my En todas God, las áreas. not just in finance. No solamente las finanzas. We give you glory and we Te damos thank gloria y te damos gracia. you in Jesus' mighty En el name. nombre de Jesús. Hallelujah. We bless you, my God. Te bendecimos, Dios. We bless you, my King. Te bendecimos, mi Rey. We thank you, Lord. Te damos gracias. How many are excited to be in the house of the Lord ¿Cuántos están tonight? contentos de estar en esta casa de Dios hoy? I want to give a warm welcome to all of our visitors that are here for the very first Quiero dar time. la bienvenida a las visitas que están por primera vez. We welcome you to our home, the Flow Kingdom Le Ministry. damos la bienvenida a Humilde Reino, a nuestro hogar. Amen. I want to welcome back Janice. She came back ready to work because that's what we do here at the Estoy Flow. preparada para trabajar porque es lo que amo aquí en el COVID. We missed you and we're happy to have you back. Te falta. He is love, He is life, Él and es He amor, is Él es vida, glorious. y es glorioso. And He's always willing to demonstrate just that. Siempre está disponible para demostrar eso. And His love Y su that amor, is within us que está dentro de nosotros, causes us to bring life causa que llevamos vida to that which man said was dead. a aquello que el hombre de hoy está muerto. We are carriers of life. Somos cargadores de vida. I need you to understand that. Quiero que entiendan eso. I'm going to call Deacon Louis and he's going to help you better understand Vamos a that. llamar a Luis que él nos va a ayudar. With a powerful testimony that's going to bless you guys. Let's stand to our feet. Vamos a ponernos de pies. You are love. You are life. You are all glorious. Sing that one time with me, guys. You are love. You are life. You are all glorious. No more. Get me in trouble. No more. Get me in trouble. So powerful the testimony I have. Es poderoso el testimonio que tengo. I'm a crybaby, man. I gotta stop this. I'm a crybaby. Yo lloro. Sunday night, I had a great weekend with my kids. El domingo yo tuve un fin de semana bien bonito con mi familia. On Sunday night, on my way home, El domingo de la noche, llegando a la casa, I got a phone call.
recibí una llamada saying that a good friend of mine had passed away, diciendo que un amigo cercano a mí que falleció, a childhood friend. un amigo de mi niñez. I said, he died? Yo dije, él murió. I can't believe it. Yo no puedo creerlo. And I hung up the phone Y enganché el teléfono and I began to pray while driving. y empecé a orar mientras que estaba manejando. I said, God, Y dije, Señor, what's death? ¿qué es la muerte? What's death? ¿Qué es la muerte? Death is not part of our original design. La muerte no es parte de nuestro Look at it, amen diseño for that. original. We were not created to die. Nosotros fuimos diseñados para morir. God told Adam and Eve, Dios le dijo a Adán y Eva, if you eat from that tree, you will surely die. si comes de ese árbol vas a morir. But at that point, there was no death. Pero en ese punto no había muerte. So we were not created to die. So no come fuimos on. diseñados para I'm gonna morir. stop. No voy a parar. We were not created to die. No fuimos creados para morir. I said, God, what is death? Yo dije, Señor, ¿qué es la muerte? And I got another phone call. Yo recibí otra llamada. It's the young man's mother. Es la mamá del el joven. She says, I need you to come and pray for my son. He's going to die. Y me dijo, yo quiero que vengas y oras por mi hijo, que él va a morir. So he's alive now? Yo dije, espérate, ¿está vivo ahora? Yeah, he's alive. Y dijo, sí, está vivo ahora. I said, God, this sounds more like you. Y dije, Señor, esto como tú, suena más como tú. Hey. So I called Dad. So llamé a Dad. Dad, do I have your permission? Do I have your blessing? Can I go? Do I have your covering to go? Y dije, papá, tengo tu cobertura para poder ir. He said, go. Él dijo, vete. And I told him, I said, Dad, if God is willing, he'll live. Y dije, Dad, si el Señor está dispuesto, él va a vivir. Dad said, Su papá dijo, why would he be willing? ¿por qué no va a estar dispuesto? Why would he not be willing? ¿Por qué Dios no va a estar dispuesto? God's always willing to Él give us siempre está life. dispuesto. So I went into the hospital room Llegué al hospital and his body temperature was 60 y la temperatura de su cuerpo estaba 60, estaba frío. and his feet were blue. Y sus pies estaban azul. And I began to pray. Y empecé a orar. And the temperature went up. La temperatura empezó And the a subir. heart rate went up. Y su corazón And his subió. fever went down. Y su fiebre bajó. And the doctor said, something's happening here. Algo está ocurriendo. And his feet got pink. Su piel empezó a poner rosado. That was Sunday. Eso fue el domingo. So, was it Thursday? Thursday, during the day, I get another phone call. El jueves recibí otra llamada. It says, come, minister, he's going to die. Ven, ministro, que él va a morir. Today we're pulling the cord. Hoy vamos a quitar el soporte de vida. We're just coming to wait for your prayer. Pero vamos a esperar tu oración. So I got to the hospital. Llegué al hospital. He's laying there. His whole family's there. Su familia está ahí, él está ahí acostado. I said, let's pray. Y dije, vamos a orar. Now, this is a family who's, many of them are atheists. Y es una familia que son ateos. And some of them left from the Lord. Y algunos se fueron, descarriaron del Señor. And we held hands. Y se aguantaron de las And I manos. placed my right hand on his head. Y puse mi mano And he derecha en su started mano. to go like Y this. empezó a hacer así. I thought he was brain dead. Yo pensé que estaba muerto de cerebro. They said, yeah, he's brain dead. His kidneys, his livers, everything is dead. Y yo digo, sí, que todo está muerto en él. And I'm praying and he's Y estoy moving. orando y está moviéndose. And people are getting slayed in the spirit in the Y las room. personas se están cayendo en el espíritu. And Amber wasn't there to catch them. Y el hambre estaba ahí para cogerlos. Amber, next time I'm going to invite you to come with me. Hambre, la próxima vez que viene conmigo. And people started speaking in tongues. Y las personas empezaron a hablar en lenguas. And guess what? His heart rate went up. Su corazón empezó a And the moverse más. doctors rushed in because the machines were beeping. Y los doctores entraron porque las máquinas estaban And they moviéndose. said, something's happening here. He urinated just now. He just urinated. Él empezó a That means his organs are alive. orinar. Esos órganos están vivos. So today, now this is supernatural. Esto es sobrenatural. He is love. Él es amor. He is Él es vida. life. He is all Él es todo glorioso. glorious. He is love. He is life. He is all glorious. Woo. What? Let me tell you this. Dame decirte algo. When I wake up in the morning Cuando yo me levanto en la mañana and my feet hit the y ground, mis pies caen al piso, I truly believe in my heart yo siento en mi corazón that the entire hell shakes every que morning. el infierno The entire hell shakes. tiembla. The demons say, El demonio dice, oh no, he's awake. ay, está despierto. I wake up real hard in the morning. Yo me despierto I stomp my feet.
bien hard. duro en la mañana. If I wake up in the middle of the night for a glass of water, Cuando desperto en medio de la noche para agua, I stop my feet yo pongo mis pies así en el just to piso. mess with them. Solamente para hacerlo de maldad con ellos. Today I got a phone call. Hoy recibí otra llamada, I got a text rather. un mensaje de texto, And she texted me, she says, y me dijo, the doctors can't explain it, el doctor no puede explicarlo, and neither can I. ni yo tampoco. You came here to do a final prayer Tú entraste para dar una oración final, so we can pull the cord. para que podamos soltar And today he su yawned, vida. Y hoy, and he tried to get out of the bed. He's opening his eyes. He has brain movement. He is God. He is God. He is all glorious. He is God. He is God. He is all glorious. And let me tell you what's so powerful about that. We are flow. We are flow. We are flow. We are the flow of God. We are the flow of the Holy Spirit. We are everything the devil ever wanted us to be. It's not just me. I'm not crazy. I just understood. I can tap in. Puedo conectar, 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 I can tap in. puedo I can conectar, tap in. I can tap in. puedo I'm conectar. tapping in. I'm tapping in. I'm tapping in. I'm in with this. I'm gonna stop. I gotta stop. What's so powerful is this. On Thursday, I went to the hospital. El jueves yo fui al hospital. Where were you Thursday? With Pastor Natalie. Where were you? Where's Deacon Natasha? Where were you? In the hospital. I was going to the hospital since 2 o'clock in the afternoon. Yo fui al hospital desde las 2 de la tarde. They start going later on in the day. Ellos fueron más tarde en el día. We all walk into the hospispital together. Entramos al I laid my hospital. hand for healing. Yo me poní mi mano para And sanidad I tapped in. y yo me conecté. He is love. He is life. He is all glorious. So she's coming here with her family. And she said the minute he gets out of the hospital, we're going to miss you at Flow Kingdom Ministries. We love you guys. Wow. What an awesome testimony. Testimonio tan maravilloso. Jesus. Who had a birthday in the month of October? ¿Quién tuvo un We're cumpleaños? celebrating life. Estamos celebrando If you had a birthday in the month of October, come quickly. We want to en el mes answer. de octubre, ven, pasen adelante. I want everybody to join me on your feet. Yo quiero que todos se pongan de pie conmigo. I want you guys to extend your hands to Voy a them, extender sus manos a ellos. and we're just gonna bless them. Thank you, Jesus. She had a birthday in the month of October. Amen. We celebrate your life. Celebramos su vida. We celebrate everything that God is doing with your life. Celebramos todo lo que Dios está haciendo con tu And we vida. celebrate your purpose here on earth. Celebramos tu propósito aquí en la Let's tierra. bless them. Father God, we bless you for these awesome individuals. Padre, te bendecimos por estas personas. We thank you for your creation, my Por tu God. creación. We thank you for your love and your life that flows through them, my Lord Te damos God. gracias por tu amor y tu vida que pasa por ellos. We speak a special hedge of protection upon them. Que tú pongas una protección especial sobre ellos. We speak a prosperous year, my Lord Un God. año próspero para ellos. Blessings and abundance, my Bendiciones God. en abundancia. That they will continue to live and live in abundance Pueden just as you call us to live, my en God. abundancia como tú los has We llamado a thank ser. you for their lives and we Te damos bless gracias them por in tu Jesus' vida y lo mighty bendecimos en name. el nombre de Jesús. We celebrate you.
te celebramos. Amen. Who's ready to eat? This atmosphere right now is super tangible right now. And I know that you can feel everything that's going on right now. Yo sé que tú puedes sentir todo lo que está ocurriendo ahora mismo. His presence is so thick right now. Su presencia está tan gruesa ahora mismo. His tan libre. Shekinah glory is in this place right now. Su gloria Shekinah está en este lugar ahora mismo. And as Deacon Louis said, all you have to do is connect yourself. Como Diácono Luis dijo, tú no tienes que conectarte. I'm ready to eat tonight. Estoy preparado para comer en esta noche. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, my God. Let's give a hand clap to Jesus. Aplauso a Jesús. And let's welcome our apostle, Dale la bienvenida a nuestro apóstol, Dr. Israel Peña. Dr. Israel Peña. We give you praise, Lord. Te damos alabanza, Señor. Tonight Esta noche is a good night. es una noche buena, Just because He's here. simple porque Él está aquí. Because He's here. Porque Él está aquí. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. I want to do something tonight. Quiero hacer algo en esta We're noche. in the spirit of acknowledgement. Estamos en un espíritu de reconocimiento. You know, we're watching all the continuance take place. Estamos, somos parte de toda la continuación que toma lugar. Watching the babies coming, there's babies back to back. Hay bebés que vienen uno detrás del otro. We're growing by babies. Estamos creciendo a través de los bebés. Isn't that awesome? Es maravilloso. Praise God. But I also want to take time out to acknowledge the beginnings of. Yo quiero tomar ese tiempo para reconocer los principios. Prior to having the babies, Antes de tener los bebés, you got to get married. tienen que casarse. At least when you plan it that way, right? Al menos lo planificamos de esa manera. And then there are those before they get married, they actually propose. Entonces hay aquellos que antes que se casan, ellos se comprometen. And if she says yes, Y si ella dice que sí, then it's a good thing. es algo bueno. She says no, Si dice que no, you don't announce it. no lo anuncias. Amen? So the fact that I'm even trying to talk about it is because the person said yes. So, si yo estoy hablando es porque la persona dijo que sí. Hey! I want Yo quiero the couple, que la pareja, the couple that made a statement la pareja que hizo una declaración in this season en esta temporada, when there are a lot of babies being born, que hay muchos bebés que están naciendo, people that have gotten married, personas que se han casado there are people who propose, y hay personas que se comprometen and people that say yes. y personas que dicen que sí. Y'all know I'm talking about y'all. Ustedes saben que estoy hablando de Wait for me to ustedes. tell you to come up here. I'm proud of you Estoy orgulloso de ustedes. because you did it step by step. Lo hicieron paso a paso, You went to counseling. fueron a consejería, You identified what God wants. identificaron lo que Dios quiere, You put His purpose before yours. pusieron el propósito de Él antes de que You ustedes set it up the right way. lo establecieron de la manera correcta. And that's why it's going to be the right way. Y por eso es que va a ser de la manera correcta. I don't just see you now. No los veo son simplemente ahora, I see you in the future. los veo en el futuro. I even see you holding babies. Aún los veo con bebés. Don't be afraid. That's prophecy. Eso es profecía. Hold her hand. Can I see the ring? Oh! That done messed me up. Let me get some shades on this. Wow, baby, I'm going to get this right. Glory to God. Good job. I want you to extend your hands this way. Quiero que extiendan sus manos. For we celebrate every moment. Celebramos cada momento. We celebrate every moment in life Celebramos cada momento en la vida where God puts His fingerprints on. donde Dios pone sus huellas. Amen. Father, I thank you. Te doy gracias, Padre.
Lord, you have made clear today Lo has hecho claro hoy that this church que esta iglesia moves in all areas se mueve en todas las áreas of expansion. de expansión. We grow Crecemos because we have the ingredients porque tenemos los ingredientes of growth. de crecimiento. I thank you, my God, Te doy gracias, mi for Dios, showing us time and again, por enseñarnos una y otra vez, even through Eduardito and Jocasta, aún por Eduardito y Yocasta, that you're going to continue blessing their union. que vas a continuar bendiciendo su unión, That everything they do from this point forward, que todo lo que hacen de este partir en in adelante, their togetherness, en su unión, is to glorify you. es para glorificarte a ti. Lord, Señor, we know this is a very important stage. sabemos que esta es una etapa importante, A stage called courtship. una etapa que se llama, And because there's courting, y porque hay codiazgo, they are together, ellos están juntos, getting to know each other even more so, conociéndose aún más, more in the spirit más en el espíritu than anything else. que cualquier otra cosa. Let their intimacy Que su intimidad reflect refleje your life with them, tu vida con ellos, their life in you. su vida en ti. That you, my God, Que tú, Señor, may be the center seas el centro of their relationship de su relación from this point de este punto to eternity. hasta la eternidad. In Jesus' mighty En name, el nombre poderoso de we Jesús, thank you, Lord, te damos gracias, Señor, and we declare it done. y lo declaramos hecho. Amen. Praise God. Give it a minute. There's a specific covering. There's a specific covering Hay una cobertura específica that every stage has. que cada etapa tiene. This covering is different. Esta cobertura es diferente. God wants you Dios to quiere continue to know each other que sigan conociéndose in your time en tu tiempo of intimacy with Him. de intimidad con Él. That means pray with each other Eso quiere decir que oren juntos, constantly. constantemente. Read the Word with each Lean other. la palabra juntos. Never get tired of that. Nunca se cansen de Make eso. that a lifestyle. Que sea un estilo de vida. You have an advantage. Tienen una You ventaja. start from now. Empiezan ahora. Then after you get married, Y después se then casan. after the counseling of getting married, Y when después la consejería del casamiento. not after that. No después Oh. de eso. In other words, you're starting now. Empiezan ahora. You start before you get married. Comienzan antes de que se So that it casen. becomes a lifestyle Para que sea un estilo de vida when you get married. cuando se casen. And it continues as a lifestyle Y continúe como un when estilo you de have vida your children. cuando tengan sus hijos. And you teach them how to walk Y le enseña cómo in the caminar ways of the Lord, en los caminos del and they'll Señor. never leave. Y nunca se apartarán. Amen? And that's a mouthful. This is the first time we've done something like this, right? And we got to start somewhere. God bless you both. We love you. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Tonight we're going to be a little short, Vamos a ser un poco corto. corto en esta noche. We're not going to be extensive, No vamos a ser but we extensos, do want to pray for one more couple. pero queremos orar por una pareja más. You know, we do it like that. Lo hacemos así. You know, those of you at home, Esos que están en su hogar, I want you to know that this is how we do. quiero que sepan que así es que nosotros queremos It's about hacerlo. family. Es sobre las familias. You know, the F in flow, La F en fluir it's faith, but it's also es fe, family. pero también es para familias. Amen? So I'm going to ask the pastors, Guzman. Quiero pedirle a los pastores Guzmán. We want to pray for them. Queremos orar por ellos también. Stages! Etapas. Stages! Etapas. How many years has it been now since you've been married? ¿Cuántos años han estado casados? Almost 3 Casi years. 3. Praise the living God. Amen. And the reason why we're praying for them, La razón por la cual vamos a orar por ellos, not just because we have to just because, right? no solamente porque queremos orar, But we're praying because they're going to go on vacation sino vamos a orar porque ellos se van de vacaciones for a long time. por mucho tiempo. Pray for me too. Oren por nosotros también, por favor. Thank you, Jesus. That just shows that you guys are truly Eso demuestra que ustedes a major part of this son flow. una gran parte de este ministerio And we love you. y les amamos inmensamente. We love you. It's that love that you go, Es ese amor que dice, I love you. Praise
Praise God. Extend the hands this way. Extienda su mano una vez más, por favor. Thank you, Lord. I pray a refreshing moments, Oro momentos refrescantes, moments that you will be able to come back momentos que puedan regresar and talk about your point of reference. y hablar de sus puntos de referencias. I pray a Sabbath 3 weeks. Oro una bendición de 3 semanas de sábado, A Sabbath time un tiempo sabático that you can reflect and Selah. que puedan reflejar y selah. Lord, I thank you for their Señor, lives. te damos gracias por sus vidas. Grant them wisdom Dale sabiduría and y knowledge conocimiento while they're away. mientras estén de Let it vacaciones, grow. que pueda crecer, Let their faith grow. que su fe pueda crecer, Lord, let miracles, signs, and que wonders milagros, prodigios y maravillas follow them les puedan seguir to the other side of this continent al otro lado de este continente, where they're going. a donde ellos vayan a estar. Bless them wherever they go. Bendícelo donde quiera que ellos That vayan. everyone may see Que todo el mundo pueda that they ver are light. que ellos son luz, That they are beacons of que light. son portadores de The luz. church doesn't make them a Que la beacon. iglesia no los hace un portador. You do, my Tú los God. haces And portadores. so wherever they go, Entonces, donde quiera que ellos vayan, they will give. puedan dar. In Jesus' mighty En el name, nombre poderoso de Jesús. protection, Protección, vision, visión, prosperity, prosperidad, peace, paz and perpetual physical health. y perpetua salud In Jesus' mighty física. name. And the people of God say, Amen. Anything else? Of course there's something else. Are you kidding me? You don't stop, stay standing, don't sit down yet. So we are introducing another member of the family of the Queremos flow. introducirle a otro miembro de la familia. I said stages. Son etapas. Because we got, see, I'm trying to tell you that we're growing. There's an evangelistic ministry Un ministerio evangelístico that's coming by way of the womb. que viene por medio de los vientres. So I want the parents Quiero que los padres to introduce introduzcan, por favor, the one called Light. al que se llama Luz. Yeah, his name means light. Su nombre significa luz. Lucas means light. Lucas significa luz. Oh, you're gonna have a treat. Yes. Bien. Oh, he's flushing out his way up. The newest edition La nueva edición. to the Oh Flow my Kingdom God. Ministry. Yes. He has a bow tie on. Are you kidding me? Praise God. We're so thankful. Ay, estamos tan What a agradecidos. blessing. Qué We're not bendición. doing a presentation today. No vamos a hacer la No, this is not the presentación. Esta presentation. no es la presentación. Therefore, we're not going to make it a presentation moment. Por lo tanto, no lo vamos a hacer But un we're going momento to de call it an presentación. introductory Pero moment. lo vamos a llamar un momento de introducción. Introduciendo Lucas Rey Rey Cabrera. Cabrera. Those at home who want to see him as well. He's a new addition to the Flow Kingdom Ministries. We're going to have a gang. They're all going to grow up at the same Vamos a time. crecer a la misma vez. Oh my God. Incredible. Amen. We love you. Les amamos. Oh, praise God. You gonna be a drummer? You gonna be a drummer? Oh, okay. Oh, he's a bass player. Okay. Nice. Got it. You're already talking about it, huh? Thank you, Jesus. One second. I guess now we can sit down. Yo creo que ahora nos podemos sentar. Lord, it's love in this house. Todo este amor en esta casa. Amen. Amén. It's gonna be the love, nothing Va a ser el else. amor, nada más. We're gonna remember the love. La gente se va a acordar del amor. We are grateful. Estamos agradecidos. We're not perfect, No somos but perfectos, we're being perfected. pero estamos siendo perfeccionados. We have been granted Se nos ha dado the key to the kingdom. la llave al reino. And the kingdom is not a Y place. el reino no es un lugar, The kingdom is a paradigm. el reino es una paradigma. Kingdom is, don't look for the kingdom, No busque el reino, find the kingdom. encuentre el reino. The kingdom is in you. El reino está en ti. Praise God.
Amén. We have an interesting teaching today. Like I said, I'm not going to take long. Enseñanza interesante, no voy a tomar mucho tiempo. We have a Dice, lot going on. tenemos mucho que vamos a hacer. And I just want to make sure that I give this word. Quiero asegurarme de dar esta palabra. And I'm going to start by asking these questions. Y voy a iniciar por hacer estas preguntas. 3 questions. 3 preguntas. Why did you decide to follow Jesus? That's number 1. ¿Por qué fue que tú decidiste seguir a Jesús? Why do you follow Jesus now? That's number 2. ¿Por qué presentemente sigues a Jesús? And number 3, Y número 3. why will you continue following Jesus? ¿Por qué continuarías siguiendo a Jesús? I hope you caught on that. Espero que lo haya podido captar. First one is, Primero, why did you follow Jesus? ¿por qué decidiste seguir a What Jesús? prompted you ¿Qué te motivó to come to the feet of the Lord? a venir a los pies del Señor? And be honest, Y sea honesto consigo because mismo. it may not be Porque podré que no because you sea love Him so much. que lo ames tanto. Your reason could be something else. Su razón puede ser otra. Be honest with yourself. Sea honesto contigo mismo. Because being honest Porque siendo honesto, will lead to you understanding why you're still here. te llevará a entender por qué aún estás aquí. Or even why you at one time may have left. O aún más allá, el por qué alguna vez te retiraste. This is all part of understanding. Todo esto es parte de entender. Your Tus beginnings principios will define your present definen tus and presentes also will lead you to your y future. también te lleva a tu futuro. Why in the future ¿Por qué en el futuro will you continue following Him? vas a continuar siguiéndolo a Él? All answers could be different. Todas las respuestas pueden ser distintas. And understand something. Y entienda algo. Don't feel bad if your reason was because you had a headache No se sienta más si su razón fue porque usted tenía un dolor de or cabeza. because things weren't going right in your O porque house las cosas no iban bien en tu casa. or because you thought that maybe Jesus would make you $1 million. O porque pensaste que Jesús Would make you $1 million. o te haría $1.000.000. In other words, En otras palabras, your origins don't have to be perfect. tus orígenes no tienen que ser perfectos. Your first reason why Las primeras razones por qué doesn't have to be biblically no sound. tienen que ser bíblicamente correctas. Your first reason why Las primeras razones por could qué be dead wrong. pueden ser totalmente erróneas. You could have had bad intentions Podrías haber tenido malas intenciones and learned along the y way, aprender en el camino and now you understand why y ahora entender por qué you're following Jesus. sigues a Jesús. It could be Puede ser that now that you know why, que ahora que sabes por qué, your decision to now continue to follow tu Jesus, decisión puede ahora ser continuar en seguir a Jesús. it could be different. Puede ser distinto. Your growth Tu crecimiento gives you a different answer. te da una respuesta distinta. Your maturity Tu madurez makes you look at it differently. te hace ver lo distinto. So I want you to follow me right now Quiero que me siga so you can see what I'm talking para about. que pueda ver lo que estoy hablando. Luke chapter 5, Lucas capítulo 5, verses 1 versículos del 1 al 11. through 11. Luke 5, Lucas capítulo 5, verses 1 through 11. versículos del 1 al 11. And I want you to take a look at something. Quiero que vean algo. Peter, Pedro, James, Santiago, John, Juan, Matthew, Mateo, Nathaniel, Natanael, Judas, Judas, Judas Iscariot, Judas the Iscariote, other James. el otro Santiago. All of these people, Todas estas personas, all of them followed, todos siguieron, but their original intent pero su intención original may not have been because they love Jesus. podía que no fuera que amaran a Jesús. Their original reason Su razón original may be for another reason, podía haber sido otra razón, but it turned into the right pero se reason. tornó en la razón correcta. This is why I tell you Por today, eso les digo esta noche, if you came si viniste to the feet of a los Jesus pies de Jesús with the wrong intention, con la intención equivocada, your growth su process crecimiento will allow you to understand te va a permitir comprender your purpose. comprender tu propósito. Look at this. Vean esto. We all know that Peter was a fisherman. Todos sabemos que Pedro era un pescador, We know that what his language is how many fish you got. que su lenguaje era cuántos peces cogiste. His whole thing on finances had to do with fishing. Todo lo de finanzas tenía que ver con peces. So Jesus Entonces Jesús approached him in that manner. le entró por esa manera. Now I'm giving you the Luke's version Le estoy dando la versión de Lucas, because the Luke's porque version la versión de Lucas shows Jesus demuestra a Jesús going into the endeavor of Peter. entrando en la profesión de Pedro. Look what happens here. Mira lo que pasó aquí. One day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, Un día mientras Jesús estaba predicando en la orilla del mar de Galilea, great crowds pressed into him. un grande grupo
presionó hacia él So listen to the word of para God. escuchar a la palabra de Dios. He noticed 2 empty boats on the water's edge, Notó 2 barcas vacías en la orilla. for the fishermen had left them and were washing their nets. Los pescadores se habían alejado y estaban limpiando sus redes. Stepping into one of the boats, Entrando a una de las barcas, Jesus asked Simon, Jesús le pregunta a Simón, its owner, su dueño, to push it out into the water. que la empuje hacia el agua. So he sat in the boat Se sentó en la barca and taught the crowds from there. y le enseñó a la multitud desde ahí. When he had finished speaking, Cuando terminó de hablar, he said to Simon, le dijo a Simón, now go out where it is deeper ahora ve a donde está más profundo and let down your y nets suelta tu red to catch some fish. para captar peces. Master, Maestro, Simon replied, dijo Simón, we worked hard all last hemos night trabajado fuerte toda la and noche didn't catch a y thing. no captamos nada. But if you say so, Pero si usted dice, I'll let the nets down yo again. voy a soltar la red. And this time their nets were so full of fish Y esta vez la red estaba tan llena de that peces they began to tear. que empezaron a quebrar. A shout for help Gritaban por ayuda. brought their partners Trajeron sus compañeros in the other boat. al otro And barco. soon both boats Y prontamente los 2 barcas were filled with fish estaban llenas de peces and on the verge of sinking. y a punto de hundirse. When Simon Peter Cuando realized Simón Pedro se dio de what cuenta had happened, lo que había he ocurrido, fell to his knees cayó a sus rodillas before Jesus ante Jesús and said, y dijo, oh Lord, oh Señor, please leave me. por favor déjame. I'm such a sinful man. Soy un hombre pecador. For he was awestruck Porque by él the estaba number of fish atónito por el número de peces they had caught, que habían captado as were the others with him. y con los otros que estaban con él. His partners, Sus compañeros, James Juan, and John, Santiago y the Juan, sons of Zebedee, los hijos de Zebedeo, were also amazed. también estaban maravillados. Jesus replied to Jesús le Simon, contesta a Simón, don't be afraid. no tengas miedo. From now on, you'll be fishing for people. De ahora en adelante pescarás hombres. Don't be afraid. No tengas miedo. From now on, I'm changing your field of De ahora en endeavor. adelante cambio tu profesión. Don't be afraid, No tengas miedo. because I'm about to show what you used to collect Estoy a before. punto de enseñarte lo que colectabas How it's antes. going to benefit you Cómo te va a now beneficiar ahora in the kingdom. en el reino. I'm changing Estoy cambiando your trade. tu profesión. I'm changing Estoy cambiando what you're good at a lo que eres to bueno make you good at para hacerte bueno this next thing. de esto que te voy a dar. I had to show you Tengo que enseñarte by taking you to deeper por water medio de llevarte a aguas profundas, to show you that there's something more. a enseñarte que hay algo más. Peter Pedro saw the multitude of fish. vio la multitud de peces. So in his field, Entonces, en su profesión, he was impressed él estaba impresionado. based on something that Jesus did in his field. Basado que algo que Jesús hizo en su profesión. Jesus Jesús had to impress him tenía que impresionar in his job dentro de su trabajo first. primero. Some of you Algunos de ustedes are waiting to be good in this. están esperando ser buenos en esto. My question to Mi you, pregunta es, has Jesus gone to your job ¿Jesús ha ido a tu trabajo and showed you what happened? y te ha enseñado lo que toma lugar? Have you been now collecting more ¿Has estado ahora colectando aún más? and feel now I need to follow Y Jesus sintiendo que ahora tienes que seguir a Jesús because he's the producer of more? porque Él es el que produce más. I told you guys a long time ago, Le dije hace mucho tiempo atrás, if fish could think, si los peces pudieran pensar, what were the fish thinking ¿qué estarían los peces pensando when they started going to the net? cuando empezaron a nadar hacia la red? What were the instructions given ¿Cuáles serían las instrucciones dadas to the fish a los peces? to make them all come to the net? Hacerlos que todos vinieran a la red. Jesus told them, Jesús le dijo, I'm not a fisherman, yo no soy un pescador, but I know fish. pero yo conozco los peces. I'm not in your trade, Yo no estoy en tu profesión, but I know how to pero do what you sé do. cómo hacer lo que tú haces. Peter saw that Pedro vio esto and said, I need to follow this guy. y dijo, tengo que seguir a este hombre, Because if he could do what I do, porque si él puede hacer lo que yo hago. I spent the whole night Yo pasé toda la noche doing this trade haciendo esto and nothing happened. y nada pasó. And this man Y says, este hombre dice, go into deeper water. ve a aguas profundas, That I got to call my partners que yo tengo que llamar a los compañeros to come and help me. a pedirles que me ayuden.
the purpose El propósito of success de triunfar wasn't because of No. how good they were. no fue por cuán buenos ellos eran. It wasn't about how great fishermen they were. No era por cuán buen pescadores eran There ellos. was an instruction given. Hubo una instrucción que fue dada. They followed the instruction, Siguieron la instrucción. and the instruction caused them to have the fish. Y la instrucción causó que tuvieran los peces. When they followed the instruction, Cuando siguieron las instrucciones, the fish came. los peces vinieron. There could be something in your life right now that all you gotta do is follow, Puede haber algo en tu vida que lo único que tienes que hacer es seguir. and the fish will come. Y los peces van a venir. The fish could be anything, Los peces pueden ser cualquier not cosa. just souls. No solamente It almas. could be prosperity. Puede ser prosperidad. It could even be your health. Puede ser aún tu salud. It could be the cells in your Puede body. ser las células dentro de tu cuerpo. And Jesus is Y saying, Jesús dice, if you go deeper with si me, vas más profundo conmigo, I'll make sure the multiplication of your cells are te there. voy a asegurar que la multiplicación de tus células The existe. deeper you go, Mientras más profundo tú the vayas, more I have for you. más yo tengo para ti. Because you're not limited to shallow water. Porque no estás limitado a aguas livianas. Go deep. Ve profundo. Can you say that with me? ¿Puedes decirlo conmigo? Go deep. Go deep. Go deep. Ve profundo. That's what a quarterback says to a wide receiver. Ajá. Go deep. Ve profundo. Amen. But the purpose of today's teaching, Pero el propósito de la enseñanza It's to let you know es dejarles saber that motivation is a part of this. que la motivación es parte de esto. I want you to see something else. Quiero que veas otra cosa. James and John, Santiago y Juan, when you first look at their story, cuando primeramente observas su historia, especially where John talks about it, especialmente cuando Juan habla de ella, it seems so powerful the way John started following se Jesus. ve tan poderosa de la manera que Juan empezó a seguir a Jesús. John chapter 1 Juan capítulo 1 says that he was sent to Jesus dice que él fue enviado a Jesús by John the Baptist. por Juan el Bautista. But I want to show you a different version. Pero quiero enseñarle otra versión. Let's go to Matthew 20, Vayamos a Mateo capítulo 20 and I want you to see something. y quiero que vea algo conmigo. It's interesting how Es interesante every part of the word como cada parte de la palabra gives a different perspective. da una perspectiva distinta. Let's go to Matthew 20:20. Vayamos a Mateos capítulo 20, versículo 20. I told you that your original reason Le dije que su razón original doesn't have to parallel your reasoning right now. no tiene que ser paralela a tu razonamiento ahora. 3 questions I asked you. 3 preguntas le The hice. first one was, La primera fue, why did you start following ¿por Jesus? qué empezaste a seguir a Jesús? The second one La was, segunda fue, why do you follow him right now? ¿por qué le sigues ahora? And the third one is, Y la tercera fue, what will keep you following him? ¿qué te va a, hacer, a motivar a seguirlo a él? All 3 don't have to be the same answer. Las 3 no tienen que ser la misma Here's the reason respuesta. why. Y esta es la razón por qué. Then the mother of James and John, Entonces la madre de Santiago y Juan, sons of Zebedee, hijo del Zebedeo, came to Jesus with her sons. vino a Jesús con sus hijos. She knelt respectfully to ask a favor. Ella vino respetuosamente a pedirle un favor. What is your request? ¿Cuál es tu pedido? Jesus asked. Jesús le pregunta. She replied, Ella contestó, in your kingdom, en tu reino, please let my 2 sons sit por favor deja que mis 2 hijos se sientan in places of honor en lugares de honor next to you. al lado de ti. One on your right Uno a tu derecha and the other on your y left. uno a tu izquierda. But Jesus answered by saying, Pero to Jesús them, contestó diciendo, you don't know what you're asking. tú no sabes lo que estás pidiendo. Are you able to drink from the bitter cup of suffering I'm about to drink? ¿Vas a poder tomar de la copa de amargura que estoy a punto de tomar? Oh, yes, they replied. Oh sí, contestaron. Listen carefully. Escuchen bien. Jesus told that to their mother, Jesús le dijo eso a su madre. but they heard the Pero conversation. ellos escucharon la pregunta. And when they heard the Y cuando conversation, escucharon la conversación, they said, ellos dijeron, yes, we are. sí, nosotros lo hacemos. They got their mother Ellos tenían a su madre to ask Jesus, para preguntarle a Jesús, could we sit on your right and left side of the ¿podemos kingdom? sentarnos a tu derecha y a tu izquierda en tu reino? I told you that the kingdom is not a Le place. dije que el reino no es un lugar. The kingdom is a form of thinking. El reino es una manera de pensar. It's a paradigm. Es un paradigma. And the mindset Y was, el estado de mente era, even as they were following Jesus, aún mientras seguían a Jesús,
they already were planning to be a part of the team, Ya estaban planificando ser parte del equipo, but in position. pero en posición. Why are you following him? ¿Por qué tú sigues a Jesús? You may not have your mother asking, A lo mejor no tengas a tu madre preguntando, but you may be asking yourself, pero puedes estar preguntando tú mismo. why am I not in position? ¿Por qué yo no estoy en posición? Why can I sit in the left side or the right side of ¿Me Jesus? puedo sentar a la derecha o a la izquierda de Jesús? If you're asking that Si question, estás haciendo esa pregunta, you don't understand the kingdom. no entiendes el reino. Something is going on here. Algo está tomando lugar. John and James Santiago y Juan wanted position. querían posición. Don't think for a No second pienses por un momento that they were following que Jesus estaban siguiendo a Jesús because they loved him. porque lo amaban. That wasn't the only reason. Esa no era la única If razón. it even was a reason, Aún si tal vez era At la least at that razón, moment. por lo menos hasta ese momento, they were following Jesus estaban siguiendo a Jesús because they wanted to make sure porque querían asegurarse that if Jesus establishes a kingdom, que si Jesús establece un reino, they have a position. ellos tuvieran una posición. That's where they were. Ahí es donde ellos estaban. Let's talk about somebody else. Hablemos de otra persona. That was John and James. Ese es Santiago y Juan. You're not going to find that in the book of John, though. No lo vas a encontrar en el libro de Juan. John is not going to talk about that one. Juan no va a hablar de eso. Matthew did. Mateo habló. It's almost like walking on water. Es casi como caminar sobre las aguas. John chapter 6, Juan capítulo 6. Jesus is walking on water, Jesús está caminando sobre las but aguas. there's no mention of Peter. Pero no hay mención de Pedro. But in the book of Pero en Matthew, el libro de Mateo there is talk of Peter walking on water. hay habladuría de Pedro caminando sobre las What aguas. happened to the ¿Qué story? pasó con la historia? I'm going to tell you what happened. Les digo lo que pasó. I don't need to talk about you. Yo no necesito hablar de ti. I'm talking about Jesus. Yo voy a hablar de Jesús. Even though walking on water was significant, Aunque caminar sobre las aguas era significante. Peter, you did something that we didn't do. Pedro, tú hiciste algo que nosotros no But I don't hicimos. feel like talking about Pero you. yo no quiero hablar de ti. You know why? ¿Sabes por qué? Because if I kept reading Matthew, Porque si yo sigo leyendo Mateo, you're going to find out that the disciples were indignant vas a encontrar que los discípulos eran indignantes. because they saw what they did. Porque vieron lo que hicieron. So there was problems in between them. Entonces había conflictos entre ellos. It's not that it was all perfect. No es que era todo perfecto. I picked 12 Oh, yo cojo 12 and we go. y nos vamos. They all had issues Ellos todos tenían problemas. and were being Y perfected. estaban siendo perfeccionados. Imperfection Imperfección that was being que perfected. estaba siendo perfeccionada. So what happens? ¿Qué ocurre? Walking on water? Caminar sobre las aguas. No, I'm not going to mention that one. no voy a mencionar I'm eso. going to talk about Jesus walking on Voy water. a hablar sobre Jesús caminando sobre las No aguas. Peter. No Peter. No, a Pedro no. That's okay. Está bien. Because then Peter says, Porque después Pedro dice, if you're not going to talk about that, si no vas a hablar de eso, then I'm not going to talk about the things you did. tampoco voy a hablar yo de ti. And I'm going to highlight the things that you did wrong. Y tampoco, y voy a hablar, De lo que hiciste mal. In other words, en otras palabras, pay attention to the gospel. preste la atención al Evangelio. There are silent missiles Hay misiles silenciosos being tossed, siendo lanzados one to the other. unos al otro. You can't really tell Realmente no puedes notar, because it's not surface. porque no está superficial. But if you go deeper, Pero si vas profundo, you find the fish. lo vas a encontrar los peces. Amen. What's the cost? ¿Cuál es el costo? What's the cost of following Christ? ¿Cuál es el costo de seguir a Luke Jesús? 9:57. Lucas capítulo 9, versículo If you 57 57. to 62. If you don't know this part, Si no conoces esta parte, then when you come to church, you're basing it on your emotions. entonces cuando vienes a la iglesia lo basas en tus emociones. So you only come when you feel good, Entonces vienes solamente cuando te sientes bien. or you come when you feel really, really bad. O vienes cuando te sientes bien, 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 bien mal. You actually put a reason why Pones una razón por la cual, instead of just showing up. en vez de simplemente llegar. Your reason being here Tu razón de estar may have nothing to do with you. puede que no tenga nada que ver contigo. Maybe God wants to use you for somebody else. Puede que Dios, Te quiere usar para otra persona. amén. Maybe God is positioning you A lo mejor Dios te está posicionando to be a voice for the person who sits next para to ser you. una voz para la persona que está al lado tuyo. Maybe it's not even the words you speak. A lo mejor no son las palabras que Maybe hablas, it's just your presence. simplemente tu Maybe presencia, it's your worship. simplemente es tu adoración. Maybe it's your A prayer. lo mejor es tu oración. Something happened Pero algo pasa that God uses you que Dios te utiliza a for ti somebody para else. otra persona. And that day you say, Y ese día tú dices, I don't
don't feel like going to No church. siento ir hoy. I watch it online. Lo veo por internet. No pun intended. No se ofenda nadie. What's the cost? ¿Cuál es el costo? Luke chapter 9. Lucas capítulo Amen. 9, Verse 57. versículo 57. As they were walking along, Mientras caminaban, someone said to Jesus, alguien le dijo a Jesús: I will follow you wherever you go. te voy a seguir donde quiera que vayas. How many have said that? ¿Cuántos han dicho eso? Raise your hands up. Levante la mano. Some of you don't even want to raise your hands Algunos up. no quieren ni levantar. Don't do like that. I will follow you Yo te voy a seguir wherever you go. donde quiera que vayas. But Jesus replied, Pero Jesús le contesta: the devil has a hold. el enemigo tiene un hueco, The angels have nests, cuevas, perdón. Las aves tienen nidos, but the Son of Man has no place to even lay his head. pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza. The foxes. Las zorras. I knew what I was saying. I'm saying it on purpose. Lo I'm not estoy talking diciendo a about propósito, ¿no? you. Foxes. Zorras. Entities that rob you Entidades que te roban have a hole to go to. tienen cuevas a donde ir. Birds Aves that fly que vuelan have a place to land. tienen un lugar a donde reposar. But the body of Pero Christ el cuerpo de Cristo is not prepared yet for the head. no está preparado para la cabeza. So there's no head Entonces no hay cabeza to rest. para descansar. When you understand this truth, ¿Cómo entiendes esta verdad? when you do, Cuando entiendas, you're able to realize puedes darte de cuenta that the body is still not formed yet. que el cuerpo aún no está formado. We need to get right. Tenemos que hacer las cosas bien, But to get right, pero para we gotta arreglarnos know what's wrong. tenemos que saber qué es lo que está mal. What is the cost? ¿Cuál es el costo? Let's go to the next one. Vayamos al próximo Luke versículo. chapter 14, Lucas capítulo 14, verse 25. versículo 25. What are you doing ¿Qué haces that is so sacrificial? que es tan sacrificante? When you get there, please say amen. Cuando lo tengan, dígame con un amén. I'm going to count on you guys over there in the media team, so I don't have to. Oh, it's running slow? All right, so see, this is why we got to go manual. Thank you, Jesus. Luke 14, Lucas 14, 25 to 33. versículo 25 al 33. This is what it says. Dice: A large crowd was following Jesus. una gran multitud siguiendo a He Jesús turned around and said to them, se tornó y les dijo: if you want to be my disciple, si quieres ser mi discípulo, you must, by comparison, tienes que por comparación hate everyone else. odiar a los demás. Your father, Tu padre, your mother, tu madre, wife, esposa, children, hijos, brothers, hermanos, sisters, hermanas, yes, even your own life. sí, aún tu propia vida. That's a lot. Eso es mucho. And if you do not carry your own cross and follow me, Y si no cargas tu propia cruz y me sigues, you cannot be my disciple. no puedes ser mi discípulo. But don't begin until you count the cost. Pero no inicies hasta que cuentes el costo. For who would begin construction Porque ¿quién inicia construcción of a building de un edificio without first calculating the cost to see sin primero contar el costo para saber if there's enough money si hay suficiente dinero to finish it? para poder terminar? Otherwise, De otra you manera, might complete only the foundation puedes que completes la fundación before running out of money. antes de que se te acabe el And then dinero. everyone would laugh at Y you. después todo el mundo se burlaría. They would say, Dirían: there's the person ahí está la persona who started going to que church empezó a ir a la iglesia and couldn't afford to continue. y no pudo seguir. Oh, I didn't say that then? No, eso no es lo que dice. Oh. There's the person Ahí está la persona who made a declaration que hizo una declaración before God and ante Dios before man y los hombres and said, y dijo: I'm going to follow you yo te voy a seguir, no matter what. no importa lo que pase. Here's what's good about grace. Esto es lo lindo de la gracia.
This message Este mensaje is not to make anybody feel bad, no es para hacer a nadie sentir mal, but to tell you can always come back. pero para decirte que siempre puedes And regresar. not start from the Y beginning, no empezar desde el principio, but start right where you left sino off. iniciar en donde te quedaste. That's what this message is about. Eso es de lo que se trata este mensaje. You don't have to start here. No tienes que empezar aquí, You can start here puedes empezar aquí. and successfully Y exitosamente get to where God wants you to. llegar a donde Dios quiere que llegues. Where is it that God is sending you? ¿En dónde es que Dios te está enviando? Look at this. Mira esto. If you follow me now, Si me sigues, so Mark chapter 2. a Marcos capítulo 2. Yeah, you see I'm going into the word today, right? A lot? Estoy siguiendo la palabra. Yeah. I want you to have this down pat. Quiero que usted pueda entender esto completamente. Mark chapter 2, Marcos capítulo 2, verse 13. versículo 13. Some people are called Algunas personas son llamadas by a tap in the shoulder, por un tocar en el hombro, but know that there is an interest there. pero sepa que hay un interés en eso. There is something that they want. Hay algo que quieren. Don't think that when Jesus tapped on Matthew's shoulder, No piensen que cuando Jesús tocó en el hombro de Mateo, that Matthew didn't know who was it that tapped him. que Mateo no sabía quién lo estaba tocando. How do I know? ¿Cómo yo sé? I'm not going to read the whole thing, No voy a leerlo completo. but I want you to know that it exists. What I'm telling you. Pero quiero que usted sepa que existe lo que le estoy diciendo. Matthew, Mateo, the minute Jesus tells him to follow him, en el momento que Jesús le dice que le siga, the first thing Matthew lo does primero que Mateo hace is he invites him to a party. es que lo invita a una fiesta. He invites him to hang out with his peoples. Él lo invita a que esté con su gente. Now, it's interesting. Ahora es interesante If you go through the trajectory que si vas por la trayectoria of Jesus de Jesús and his miracles, y sus milagros, one of the miracles he did uno de los milagros que él hizo was bring life to a party. fue traer vida a una fiesta. He caused wine to be made out of water, to be transformed from water. Él causó que agua se convirtiera en vino. Now, am I saying that Matthew thought about that? Ahora digo que Mateo pensó en esto. I'm saying that Matthew must have known that Jesus could be the life of the party. Digo que Mateo puede que hubiera conocido que Jesús podía ser la vida de la fiesta. He wanted to introduce Él Jesus quería introducir a Jesús to all of his a friends, todos sus amigos, to all of the ones a todos los that no one accepted. que nadie quería aceptar. He wanted Jesus to be a part of Él that. quería que Jesús fuera parte de eso. He said, come and meet them. Dijo, ven, conócelos. Jesus knows the heart of each person. Jesús conoce el corazón de cada persona. How about Nathaniel? ¿Y qué de Natanael? John chapter 2. Juan capítulo 2. Nathaniel, Natanael, no, John 1. I'm sorry. Juan capítulo 1, perdón. Nathaniel Natanael had to be impressed tenía que estar impresionado by Jesus por Jesús to follow Jesus. para seguir a Jesús. Jesus says, Jesús dice, oh, jaja, here is aquí está the true son of Israel. el verdadero hijo de Israel, Because he wanted him to hear that. porque él quería que lo escuchara. Some of us, Algunos de in nosotros, order to follow para Jesus, poder seguir a Jesús, we need to be exalted. necesitamos ser exaltados. Hopefully that changes as time goes on. Espero que eso pueda cambiar. But perhaps in the beginning, Pero en el principio you need to be patted in the back. tienes que ser tocado en la espalda. And Jesus knows Y this, Jesús sabía esto, so he tells him entonces something le dice algo that makes him say this. que lo hizo al decir esto. Wow, you must be God. Oh, tú deberías de ser de You really Dios, found that out about me. porque averiguaste eso de mí. You know who I am. Tú sabes quién yo soy. That's where some of us are. Por eso ahí es donde estamos algunos de nosotros. But we got to move forward Pero tenemos que movernos and really adelante get to a y place llegar a un lugar where our love for him donde nuestro amor para Él and the cost of that which is to follow y him, el costo que es el seguirle a Él we would understand what it is. lo podamos comprender. Do you understand the cost? ¿Tú entiendes el costo? Do you get a cold and say, I don't want to go to church, I don't want to read the word, I don't want to pray? Te da un catarrito y dices, no puedo ir a la iglesia, no quiero orar, no quiero leer la palabra. Are you really counting the cost? ¿Realmente cuentas el costo? Do you think that this is just a gathering? ¿Piensas que esto es solamente un compartir? Or is this a preparation ¿O una preparación to enhance para enriquecer your ability tus to habilidades expand de expandir the kingdom of God? el reino de Dios?
What is this? ¿Qué es? What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? Is this a variety hour? ¿Es una hora de Is variedades? it a time where we can maybe put a couch up here ¿Es un tiempo que a lo mejor podamos poner un sofá acá and do interviews? y hacer diferentes entrevistas? What are we doing? ¿Qué hacemos? What's your reason for ¿Cuál es tu following razón Christ? para seguir? What was your commitment to Him? ¿Cuál fue tu compromiso con Él? What did you tell Him the day that you said, I serve you? ¿Qué le dijiste el día que le dijiste que le ibas a servir? Is it the same thing you're saying today? ¿Es lo mismo que estás diciendo hoy? Do you need a whole bunch of fish ¿Necesitas muchos peces to show Him that you're going to para follow Him? demostrarle a Él que le vas a seguir? Do you need to send someone ¿Necesitas enviar a alguien to tell them I want to be on the que left diga or the yo voy a right? estar a tu derecha o a tu izquierda? Why do you follow ¿Por Him? qué le sigues? Because your husband does? ¿Porque tu esposo lo Because hace? your wife ¿Porque does? tu esposa lo Because hace? your boyfriend ¿Porque does? tu novio Or lo your hace? girlfriend ¿O tu does? novia lo hace? If that's the Si reason, esa es la the razón, moment that leaves en el momento que eso se and the moment vaya, that is en el sour, momento en que se ponga you mal, won't be here no anymore. vas a estar aquí. I serve Him because I got a good job. Le sirvo porque tengo un buen trabajo. Well, then if you get the good job, Pero si te dan el buen trabajo, or if you lose the o job, si pierdes el trabajo, are you still going to serve Him? ¿aún le vas a servir? Philip was funny. Felipe era gracioso. Philip always questioned Jesus every time he was about to do something. Felipe siempre cuestionaba a Jesús cada vez que le iba a hacer algo. Philip said, Felipe dijo, you're going to feed all these people? ¿vas a alimentar a toda esta gente? Seriously? ¿De verdad? All right, Bueno, está bien. I'll watch. Yo voy a mirar. Or how about when Jesus said he's going to raise Lazarus? Y cuando Jesús dijo que iba a levantar a Lázaro, Philip was right there. Felipe estaba ahí. I'll go with you and even die with Yo you. voy contigo y aún muero contigo. Let me see. Déjame ver. Because there are people who just follow because they want to see. Porque hay gente que solamente sigue porque quieren ver, Instead of being a part of the en vez de miracle ser signs and parte wonders. de los milagros. Jesus equipped the disciples. Jesús equipó a los discípulos. So I'm going to keep it short today. Le dije que iba a ser corto, So I had to fast forward. entonces tuve que acelerar. Jesus had to equip them. Jesús tenía que equiparlos. Matthew chapter 10 Mateos capítulo 10 shows how he sends them out. demuestra cómo los envía. Go to Matthew 10:1 real fast. Vaya a Mateos capítulo 10 versículo 1 He rápido. sends them out. Los envía, And when he sends them out, y cuando los envía he gives them authority. le da autoridad, He gives them power le da poder to cast out demons. para echar fuera To heal the demonios, sick. a sanar enfermos. But then he gives them instructions. Pero después le da instrucciones. Tell you count the cost. Cuenta el costo. He says, when you go, Dice, cuando don't vayas, take any money with you. no te lleves ningún dinero contigo. Take a walking stick. Llévate un palito de caminar. Depend on the people. Depende de la gente. When you go to their home, Cuando vayas a sus casas, make sure asegúrate that if they don't receive you, que si no te reciben, if they don't receive you, que si no te reciben, wipe your feet, limpia the tus sand off your pies, feet. limpia las. Now there's a Hebrew a reason why that was said. Hay una razón hebrea por la cual esto se dijo, But I want to share this with pero you. quiero compartir esto. And with this, I'm going to finish. Y con esto concluyo. Verse 9. Versículo 9. Don't take money in your money belts. No tomes dinero, No gold, no oro, no silver, no plata, or even copper. ni tan siquiera cobre. Don't carry a traveler's bag. No cargues bulto contigo, bolsa contigo. Don't take change of clothes. No te lleves cambio de ropa, Sandals, or sandalias, even a walking stick. o ni tan siquiera un palo de caminar. Don't hesitate No to accept hospitality, dudes en aceptar atención, because those who work porque esos que trabajan deserve to be fed. merecen ser alimentados. Now, I'm going to tell you something. Ahora les voy a decir algo. I have to tell God, Tengo que decirle a Dios, make sure you have that conversation with them. asegúrate que tú tengas esta conversación con ellos, Because not everybody's like that. porque no todo el mundo es así. I'm going to knock on their door. Le voy a tocar en su puerta, I'm going to give them what I got to give voy a them. darle lo que le tengo que dar, But they might not give back. pero a lo mejor ellos no den para atrás. But God will. Pero Dios sí.
Our dependency is on Him, Nuestra dependencia es en Él, not on the people. no en la gente. So if God gives us Entonces, si instructions Dios nos da instrucciones of going de ir and making a difference, y hacer una diferencia, you know He's going to fund it. usted sabe que Él lo va a cubrir. En otra palabra, In other words, si yo voy a la casa de ella if I go to her house y yo la bendigo a and ella I bless her, y ella no me da nada, and she doesn't give me anything, vuelvo a la próxima I go to casa. the next house. La próxima The casa. next house. Si no me quiere dar If they nada, don't give me anything, vuelvo a la I go to próxima. the next house. Ya la tercera, At the third house, I'm not discouraged yo no estoy desmotivado because I'm holding on to the word porque estoy agarrado de la palabra and not the circumstance. y no las circunstancias. Watch this. I get to the fourth one Llego a la cuarta casa and I get nothing. y no me dan nada, But I get to the fifth pero one llego a la quinta and the fifth one I get to y la quinta covered 1, cubrió 2, 1, 2, 3, and 3, 4 4, because I continued. porque yo continué. If I would have gotten discouraged Si me hubiera desmotivado on the fourth en one, la cuarta, I wouldn't have gotten to the fifth no one. hubiera llegado a la quinta. And that's what happens to a lot of us. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. We stop Nos detenemos. right when God was about to bless you. Exactamente cuando Dios está a punto de bendecirnos. Right when you're going to get your promotion. Exactamente cuando te van a dar una promoción. Right when you're about to get that which God has for you. Exactamente cuando vas a recibir lo que Dios tiene para ti. You stop Te detienes because you're discouraged. porque te desmotivas. I say stay the course. Digo, mantente dentro. I say continue moving forward. Digo que continúes moviéndose adelante. Those of you who are feeling weak right now, Esos que se sienten débiles ahora mismo, go to the source. ve a la raíz. Go to the source where God says He's going to be and meet you. Ve a donde Dios dice que va a estar y te va a He'll encontrar. meet you there. Él te va a encontrar ahí. He tells you to go deep waters. Si Él te dice que vayas más profundo, Don't question. no lo cuestiones. Go deeper. Ve más profundo. He'll master your trade. Él va a maestrear tu profesión. Please stand. Por favor, póngase de pies. We're going to North Carolina tomorrow. Mañana salimos al norte de Carolina. And on our trip to North Carolina, Y en nuestro viaje al norte de Carolina, we want to make sure queremos asegurarnos that all of you are included. que todos ustedes estén incluidos. That where we're seated, Que donde nosotros estemos sentados, you guys are with us. ustedes estén con nosotros. I only got one amen. Solamente un amén. Yes. Because a body of water is a body of water. Porque un cuerpo de agua es un cuerpo de I agua. am not a raindrop. Y yo no soy una gota de lluvia. I was a raindrop. Yo era una gota de lluvia. No, I'm not. Ahora no lo soy. Because I landed in an ocean. Porque llegué a un océano. You like that one? ¿Te gusta? Because everyone comes as a drop of water. Porque todo el mundo llega como una gota de agua, de lluvia, Until you hit the river. hasta que tocas el río. Amen? Amén. Let's close our eyes. Cerremos nuestros ojos. And I want tonight, Y quiero que esta noche, for each and every one of you, de todos y cada uno de ustedes, to run to Jesus. corran a Jesús. Notice I said run to Jesus. Note que dije, corre a Jesús. If you can see yourself running right Si te now, puedes ver corriendo ahora mismo, see Jesus mira a Jesús and run to Him. y corre hacia Él. I'm going to ask all of the ministers Le voy a pedir a los to come to ministros the front. que pasen, por favor, All the ministers a todos los ministros who minister que ministran or who are assigned to o minister. los que están asignados a ministrar. I want you to just come to the front. Quiero que pasen, por favor. Today I don't want you to leave En esta noche no quiero que se vayan without understanding sin entender those three things. esos tres elementos. Where you were En dónde están or
what caused you to follow Jesus? ¿Qué causó que siguieras a Jesús? Why are you following ¿Por qué Jesus? sigues a Jesús? And why will you continue to follow ¿Y por Jesus? qué continuarías siguiéndolo a You Él? need to know this. Tienes que saber esto. You need to know Tienes this. que saber esto. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Father, touch the hearts Señor, toca los corazones of all those who are present. de todos los que están aquí presentes. Those at home, Esos que están en su hogar, bless them where they are. bendícelos donde quiera que estén. Let this simple message Que el mensaje simple enter into their hearts entre su corazón and have them reflect y hazlo reflexionar on why. en por qué. The disciples Los discípulos, all had their reasoning. todos tenían su razón. I can imagine Me imagino that the zealots, Simon the Zealot, que Simón el Zebedeo, the one who was already in battle, el que ya estaba en batalla, I can imagine how me he imagino thought como él pensaba that he would follow que Jesus él iba a seguir a Jesús because Jesus was going to win the revolution. porque Jesús iba a ganar la revolución. I can imagine Me Judas, imagino Judas, Judas Iscariot, Judas Iscariote, who said, I'm going to follow que Jesus dijo voy a seguir a Jesús, because he's going to probably own a lot of things. pero es porque posiblemente va a ser dueño de muchas cosas. He didn't see Él no vio that Jesus was already the owner que Jesús ya era el dueño of all. de todo. And so I ask you, Entonces te pido, what is it that keeps you coming for more? ¿qué es lo que te hace venir por más? And with that said, Y con esto dicho, I want to invite those who require an impartation tonight. quiero invitar a los que requieren una impartición. Maybe it's a declaration you want to make to A God. lo mejor es simplemente una declaración que quieres hacer. Maybe it's just a coming out of the boat. A lo mejor quieres que salga de la barca. Maybe it's just going into deeper water. A lo mejor es simplemente entrar a aguas profundas. If that's you, I just want you to come to the Si front. ese eres tú, simplemente quiero que pases al frente. We want to pray for you. Queremos poder orar por ti. We want to bless you Queremos poder bendecirte. so that you can understand Para que puedas comprender that when you're blessed, que cuando eres it's bendecido, not just for the moment. no es solamente para el momento, It is continual. es continuo. So as we wait for everyone to come to the front, Entonces, mientras esperamos que todo el que tenga que pasar pase, I want to bless those at home. quiero bendecir a los que están en sus hogares. We love you Les amamos and we thank God y for le your damos gracias a Dios por su participation. participación. You are blessed Son bendecidos and we're grateful y estamos agradecidos for every moment por cada that momento you take with que us. ustedes tienen con nosotros. Saturday Night Live Sábado en la noche. en vivo. Amen. Amen. We love you. God Les bless you. amamos. Bendiciones.